Halo Fizaman, wie geht es euch? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang Zahlen und Buchstaben. Kita ulangi audionya lagi ya untuk poin 6a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lanjut ke poin 6b. Di sini ada hören Sie, hören Sie di Handynummer. Dengarkan dan tulislah nomor teleponnya. Oke, kita dengarkan audionya. 1, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer, bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. Oke, kita ulangi lagi audionya ya. Simak dengan seksama. 1, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer, bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. Oke. Di audio pertama itu Herr Klein punya nomor telepon yaitu 0159 82 34 607. Lanjut ke audio kedua. 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer, bitte? 0157 83 16 924. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. Oke, kita ulangi audionya sekali lagi ya. 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer, bitte? 0157 83 16 924.
0157 83 16 924? Ja, das ist richtig. Vielen Dank. Oke, di audio yang kedua, Frau Gross itu punya nomor telepon 0157 83 16 924. Oke, yang poin C ini ketika kita bertanya nomor telepon ke seseorang, kita bisa gunakan wie ist deine Telefonnummer atau wie ist deine Handynummer, itu sama ya artinya. Terus kita bisa langsung jawab 0A, terus selanjutnya itu diselesain sampai selesai nomornya. Terus lanjut ke poin 7A. Di sini ada alfabet. Kita dengarkan dulu audionya. Ein Moment. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Oke, kita dengarkan audionya sekali lagi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Oke, di bagian ini ada perbedaannya antara alfabet Indonesia dengan alfabet Jerman. Sebenarnya dari A sampai Z itu hampir sama, tapi untuk di bagian J biasanya kalau bahasa Indonesia itu bilangnya J, tapi di sini dibaca J. Oke. Terus ada K, L, M, N, O, P. Ki dalam bahasa Indonesia dibaca ku. Dibaca ku. Kemudian R tapi kalau dalam bahasa Jerman itu R-nya nggak terlalu kebaca ya, L, kayak L gitu. Terus S, T, U, V, W, X dibaca X, kemudian Y itu dibaca upsilon, kemudian Z, kemudian ada A, O, dibaca O tapi kayak O, kalau
O kan dalam bahasa Indonesia itu mulutnya bulat terus agak maju ke depan ya, tapi kalau misal O yang ada titik duanya ini kayak agak ditahan gitu, O gitu, O. Terus kemudian U sama juga, sama-sama U tapi untuk pembacaannya itu kayak agak ditahan, U. Kemudian ada etc. Itu kayak double S ya. Oke, kemudian kita beralih ke bagian sini, ada email address sagen. Man schreibt itu seseorang menulis, terus di sini ada man sagt, seseorang mengatakan atau berkata, at dibaca at, titik dibaca punkt, strip dibaca minus, terus strip di bawah dibaca unterstrich. Oke, ulangi ya. At dibaca at, titik dibaca punkt, strip dibaca minus, kemudian strip di bawah dibaca unterstrich. Lanjut di poin 7b. Di sini ada hören Sie das Gespräch, dengarkan percakapannya. Notieren Sie die E-Mail-Adressen, catat alamat emailnya. Di sini ada Ruben minus Gonzales at . Ulangi ya, Ruben minus Gonzales at . Untuk mengisi titik-titik ini kita dengarkan dulu audionya. Ein Moment. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzales@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales, GONZALEZ@esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? MARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke. Oke, kita ulangi audionya sekali lagi. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzales@esweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales, GONZALEZ at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? MARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke.
Oke, di sini Maria Unterstrich Ahcen 11 Ahcen 11 at keyboardnya agak susah ya. Bentar. At inet com. Lanjut ke poin C, di sini ada we have to, siapa namamu? Alexis Barbos. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Dan apa alamat emailmu? Atau apa alamat emailmu? Ini menanyakan alamat email. Di sini jawab Alexis Unterstrich. Benar. Oke. Ulang. Alexis Unterstrich Barbos at quinet.com. Di sini ada Unterstrich, ada at, ada com, ada pung. Saya ulang ya. Alexis Unterstrich Barbos at quinet.com. Oke, saya coba baca dari A L E X I S Unterstrich B A R B O S at Q U I N N E T C O M. Oke. Wie bitte kannst du das buchstabieren? Kayak apa? Bisakah kamu mengejaknya? Di sini A L E X I S Unterstrich B A R B O S at Q U I N N E T.com. Di bawah email address kan ada good gesagt wie bitte. Jadi kalau semisal kalian kayak kurang jelas mendengar ucapan orang lain, kalian bisa bilang Entschuldigung noch einmal bitte, permisi sekali lagi tolong gitu, atau das verstehe ich nicht, saya tidak paham itu, atau saya tidak paham nih gitu. Terus bitte ein bisschen langsamer, tolong sedikit lebih lambat gitu. Biasanya kalau untuk orang yang ngomongnya cepet ya, terus kita nggak paham dia ngomong apa, kalian bilang aja bitte ein bisschen langsamer. Jadi kita dengarkan audionya ya. Gut gesagt. Wie bitte? Entschuldigung, noch einmal bitte. Das verstehe ich nicht. Bitte ein bisschen langsamer. Oke, kita ulangi audionya sekali lagi ya. Gut gesagt. Wie bitte? Entschuldigung, noch einmal bitte. Das verstehe ich nicht. Bitte ein bisschen langsamer. Oke.
extra as. Kita lanjut ke bagian sini, ada Länder und Sprachen, negara-negara dan bahasa. Kita baca dulu ya, dari yang gambar pertama ada Olivia Miller, comes aus den USA. Sie wohnt in San Francisco. Sie spricht English und Deutsch. Sie lernt Spanish. Ini artinya ini, Olivia Muller datang dari atau berasal dari USA. Dia tinggal di San Francisco. Dia berbicara bahasa Inggris dan Deutsch. Dia belajar Spanish, bahasa Spanyol. Kemudian di sini untuk pembelajaran kita ya, aku iniin dulu. Oke. Aku iniin dulu yang bagian kom. Learn, spreek, learn. Yang kom itu artinya datang. Kemudian wong artinya tinggal. Spreek itu berbicara, berasal dari sprechen. Kemudian learn itu belajar. Belajar berasal dari kata lernen. Oke. Di sini, oke, kita tulis aja temen. Terus di sini wonen. Berbicara itu sprechen. Belajar itu lernen. Oke, lanjut ke gambar yang kedua, ada Gabriel Santos, kommt aus Brasilien. Wohnt in Deutschland, in Köln. Spricht Portugiesisch. Spricht Portugiesisch, Deutsch und Englisch. Gabriel Santos berasal dari Brasil. Dia tinggal di Jerman, di Köln. Dia berbicara bahasa Portugis. Dia berbicara bahasa Portugis, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris. Kemudian di sini ada Alessia Conti, spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sie kommt aus der Schweiz und wohnt in Lugano. Alessia Conti
berbicara bahasa Italia, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Dia berasal dari Swiss dan tinggal di Lugano. Di poin 8a ini ada lesson C, bacalah. Woher kommen Sie die Personen? Orang-orang ini berasal dari mana? Wo wohnen Sie? Tinggal di mana? Welche Sprachen und lernen Sie? Bahasa apa? Bahasa yang mana yang mereka bisa bicarakan, atau mereka berbicara dengan bahasa apa itu lebih gampang mentranslitkannya gitu, dan mereka belajar bahasa apa gitu. Ergänzen di tabel, lengkapi tabelnya. Ini asal, kemudian ada wohn, tinggal, sprich, berbicara, learn itu belajar. Langsung saja, tadi ada Gabriel Santos, dia berasal dari Brazilian. Kemudian dia tinggal di Deutschland, Brazilian und in Deutschland. Di kemudian dia berbicara bahasa Portugiesis. Deutsch English. Portugiesis, Deutsch, English. Portugiesis, Deutsch, English. Kemudian di sini nggak ada keterangan ya dia belajar bahasa apa. Oke, berarti di sini kosong. Strict. Kemudian ada Alessia Conti, dia berasal dari Der Schweiz. Der Schweiz, dia tinggal di Lugano. Kemudian berbicara bahasa Italia, Italianis, Prancis, und Deutsch. Italianis, Prancis.
O-nya pakai umlaut. Untuk learn-nya itu dia kayak nggak ada ini ya, nggak ada keterangan. Kemudian ada Boris Walder, kita lanjut di sini. Boris Walder kommt aus Österreich. Er wohnt in Salzburg. Er spricht Deutsch und Englisch. Er lernt Arabisch. Berarti Boris Walder berasal dari Austria. Dia tinggal di Salzburg. Dia berbicara bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Arab. Di sini Australia. Australia, tinggalnya di Salzburg. Kemudian tadi dia berbicara bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Und English. Tadi dia belajar bahasa Arabisch. Kemudian ada Saki Tanaka, wohnt in Berlin. Sie kommt aus Japan, aus Tokio. Sie spricht Japanisch und Deutsch. Sie lernt Englisch. Japan, kemudian in Berlin. Kemudian ada sie spricht Japanisch und Deutsch. Dia belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ada kata Brahim, kommt aus Algerien. Er spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch. Er wohnt in Paris. Dia berasal dari Algeria. Spricht Arabisch, Französisch. Langsung tinggalnya di Paris. Kemudian di sini bahasa yang dikuasai ada Arabisch, Französisch, bahasa yang dipelajari itu Deutsch. Oke. Sekian dulu video dari kami. Sering-sering latihan ya supaya cepat hafal, cepat bisa dalam berbahasa Jerman.
Terima kasih untuk tetap menonton sampai di akhir video. Tolong bantu kami untuk dengan subscribe, like, komen, dan share video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang